Okay, welcome to How I Became a Theosophist, and I'm very happy and honored to have Jorge Sassano, and also happy to have the other generation, Juliana Sassano, Jorge's daughter, here to translate. Gracias. So I want to start out by saying I think, Juli, you're very lucky to have a father like Jorge, and Jorge is very lucky to have a daughter like Juli. Fine. Okay, no. So welcome. Bienvenido. And how did you become a theosophist? La pregunta es cómo llegaste a la teosofía. Bueno, yo creo que somos una entidad trina y sí, I believe we are a triad. y hay un ser interno que toma las decisiones por nosotros And there is an inner self that makes decisions for us. y él decidió que yo encontrara la teosofía. And he decided that I would find, or when I would find theosophy. So maybe in a previous lifetime? Quizás en una vida anterior. Quizás en una vida anterior esa entidad estuvo ya comprometida con la sociedad teosófica o con la teosofía. Maybe in a previous life that entity, that self, was in touch with theosophy, or maybe with the Theosophical Society in another shape. Desde muy pequeño buscaba este conocimiento, pero no lo podía encontrar, así que estuve en el cristianismo. Since he was very young, he was looking for this type of knowledge, but he couldn't find it, so he started with Christianity, Con Rosacruces, with Y- the Rosicrucians, con espiritismo, later with spiritualism. y un día, gracias a una prima, encontré la sociedad teosófica. And one day, thanks to a cousin, I found the Theosophical Society. Y aquí encontré lo que buscaba. And here I found what I was looking for. Do you think it's a mistake to call theosophy a religion? ¿Crees que es un error llamar a la teosofía una religión? Yo creo que la palabra religión está mal empleada. I believe that the word religion is not properly used. Nosotros tendríamos que ser religiosos en todas las cosas que hacemos. We should be religious in everything we do. Entonces la teosofía es también religiosa. So from that point of view, theosophy is also a religion. What is the most important teaching the secret doctrine holds for us today? ¿Cuál crees que es la enseñanza más importante que la doctrina secreta tiene para darnos hoy? La doctrina secreta es muy amplia y apunta a tiene muchas aristas. The secret doctrine is teaching is very wide and has very many angles. Es muy difícil en una obra tan extensa determinar exactamente cuál sería lo más importante. It is very hard to determine in such a vast work to say what is the most important part of it. Creo que lo más conveniente es estudiarla y analizar lo que queda en uno, que es un resumen natural. He thinks the most important thing is to study it, but then to keep what remains within, which is like a natural summary that occurs, that happens. Aunque en el tomo 6 hay mucha información esotérica y muy recomendable para analizar, Though in volume 2, the end, which is volume 6 in the Spanish version, there's a lot of esoteric teachings that require a lot of deep study. y la doctrina secreta abarca todas las personalidades que pueden existir, porque
Hay quien le puede gustar el tema de las razas, el cosmos, la formación, la unidad de vida. And being so vast, it can reach so many people because it has so many different topics, like the universe or the unity of life or the cosmos. Do you feel like your understanding of key theosophical topics changes often, or does it change in this lifetime at all? Does that make sense? So, yeah, okay. Can you ask it again, though? Yes. Do you feel like key subjects of theosophy, key ideas, karma, reincarnation, etc., does your understanding of these concepts, does it change, say, every 5 or 10 years, or has it been fairly constant? ¿Vos crees que conceptos claves de la teosofía han cambiado para vos a través de los años o se mantuvieron constantes? Los conceptos no, pero sí he cambiado mi opinión sobre qué estudiar. The concepts haven't changed, but what he has changed is what he has decided to study, or to pay more attention to focus on more. En las cosas simples hay mucha teosofía. In the simple aspects of life, there is a lot of theosophy. Por ejemplo, algo que es muy obvio es For example, something that's very obvious ser buenos. is to be good. Y sin embargo, nadie intenta ser buenos. However, it is very hard for us to be good Porque es muy simple, porque no es profundo, because it's very simple, because it's not deep enough. pero es muy importante ser bueno. But it is very important to be good. Entonces, en teosofía hay partes como llama y niyama, So in the theosophical teachings, you have aspects that relate to that, like, for example, to say something, yamas and niyamas, que tendríamos que practicarlo como algo no obvio, sino como una tarea diaria. that we shouldn't keep as something that is obvious, but something that we should incorporate in our daily practice. Por ejemplo, no robar. Yo no robaría, yo no robo. For example, not to steal. Hay tantos And we métodos, say, I don't steal. hay tantos modos de robar. But there is so many ways of stealing. Uno puede robarle el tiempo a otro. We can steal time. Hay que ser muy cuidadosos. So we gotta be careful with it. Have you studied the Mahatma letters? ¿Estudiaste las cartas Sí. de los maestros? Sí. Yes. Is there a primary impression or feeling that you took away after studying the letters? ¿Alguna, digamos, impresión fundamental que te dejó la enseñanza de las cartas de los maestros? Una de las cosas que me dejó al principio fue el gran amor de los maestros por la raza humana One of the things that the first impressions that I got from it was the deep love that the masters have for humanity y la paciencia que tenía con Cine, and con Hom. the endless patience that they had with Sinet and Hume. Una paciencia, yo diría, infinita, porque las preguntas que le hacían eran repetitivas y no entendían, y ellos tuvieron mucha paciencia para explicar todo. Endless patience that was clearly seen when they replied so many times to the same questions, and you know, the different ways and approaches that they found to answer those questions. Ahora, hay otra impresión que en las cartas, que me dejó las cartas, que hay muchísima información entre líneas. Another impression that he got is that there is a lot of information in between the lines, Hay que, between words, let's say. hay que leerlas despacio So you have to read them very carefully, very slowly, y meditarlas. and meditate on them. So patience is a key. Entonces la paciencia
es una de las claves. Sí. Y la enorme información que dieron para personas que todavía no estaban preparadas. And also the amount of information that they gave to people who were not necessarily prepared to receive. Pero seguramente que ellos sabían que con el tiempo mucha gente iba a tener acceso a ellas. But probably they knew that many other people were going to have access to them later on. Do you think the teaching would have been better served if they had chosen somebody besides Hume and Sinnett? ¿Crees que la enseñanza se hubiera transmitido mejor si hubieran elegido otras personas que no hayan sido Sinnett and Hume? Y es muy posible, pero es muy difícil también. Es difícil y es muy fácil hablar del pasado. It is possible, but it is very easy and very hard to talk about the past. It's like Claro. we can really judge the past. Habría que from haber it. habría que haber estado en ese momento y a lo mejor no había otras personas. But given the time, we would have had to be there to see who was available. Maybe there wasn't anybody available. Hoy cuando las leo, muchas veces siento, ¿por qué le harán esta pregunta? Si es tan simple, ¿cómo no entienden? Mhm. Y bueno, pero Today, sometimes I read passages and I feel, how are they asking this question? It is so simple, but han pasado muchos años y nuestra mente ha crecido, nuestra información ha crecido y bueno, habría que estar en ese momento. But it was very, many years ago, information, there's so much more information at present compared to what it happened at that time. So we would have had to be there to judge that or to answer that question, really. Do you think the masters are still active with the Theosophical Society? ¿Crees que los maestros todavía están activos en el trabajo de la Sociedad Teosófica? Sí, Yes. sí. Quizás no de la forma como estaban en el pasado, Maybe not the same way they were active in the past, pero es muy impresionante cuando uno se informa que en el mundo muchas personas tienen las mismas ideas en el mismo momento, con una influencia muy fuerte de los maestros. but it's impressive to see how many different people in different parts of the world have the same type of ideas, and we are growing in that connection that I think he thinks is inspired by the masters. This is a long question. Okay. The Es una pregunta larga. The theosophical atmosphere seems to contain a mix of fascination with occult psychic powers and also warnings about this development as well. So what would you suggest to someone who's, say, new, but who's very interested in these things? Él observa que hay cierta fascinación, digamos, está un poco divididas las aguas dentro de la sociedad teosófica, pero hay cierta fascinación de algunas personas por los poderes psíquicos. ¿Qué le dirías vos a alguien que es nuevo en la sociedad teosófica respecto a este tema? Yo le diría con toda seguridad I would say with complete certainty que no le preste atención a esas cosas, not to pay attention que to no producen un crecimiento espiritual, them, because they don't produce a spiritual growth. que solamente distrae, They are only distractive, salvo que sea una persona como Clara Kut, por ejemplo, que ayude a la humanidad. unless it's someone that has that already developed and could use it to help humanity. Sino que no le preste atención. No son épocas. Otherwise, I would suggest not to pay attention to that because it's not the time. This is Right. not the time. Arrastramos esas tendencias desde otras razas. We bring those tendencies from previous races. Pero en esta quinta subraza, tenemos que hacer un trabajo para mejorar individual y colectivamente a la humanidad. But in the sub-race we find ourselves right now, our job is to
individually improve to be able to improve as a whole, and but keep the evolution more from the point of view of the individual growth and the group growth. ¿De qué sirve ser clarividente si, por ejemplo, si sigo siendo malo? For example, how does it help me to be clairvoyant if I can't still be a good person? Do you think that it would be, do you think there will be a time in the near future, say next 15, 20, 30 years, when theosophy will have more popularity? ¿Crees que quizás en unos 20, 30, 50 años la teosofía vaya a ser más popular? Seguramente que sí. Quizás no la sociedad teosófica, pero sí la teosofía. Most probably, not necessarily the Theosophical Society, but Theosophy. Porque, porque la teosofía se ha trascendido en el tiempo y ha aparecido como distintas escuelas y hoy se llama sociedad teosófica. Pero Because Theosophy has appeared throughout time in the shape of different schools, in different organizations. And at this moment it's called the Theosophical Society, but in the future it could be something else. veamos que hace 40, 50 años atrás nadie entendía lo que era karma, por ejemplo, y hoy lo vemos en las películas, en las conversaciones. Eso va entrando en la humanidad. 40, 50 years ago, people didn't know what karma was. But now it's mentioned in movies, it's mentioned, or karma or reincarnation, just to give an example. Now we see it in movies, we see it in everyday conversations, and it's been it's around as a common thing. In the Mahatma letters, the masters sort of lament organized religion. Do you agree that organized religion is cause for trouble, or can organized religion, if there's enough dialogue, can it be a very positive force? I hope that made sense. Yeah. Los maestros en las cartas dicen que la religión organizada puede generar, o sea, lamentan el hecho de que las religiones se consoliden, se estructuren de esa forma. ¿Vos coincidís con esto, o crees que si hay cierto diálogo se puede llegar a ser algo positivo? Tiene que haber una pequeña organización, un orden, porque There's a need for certain organization, certain order. pequeño, como es la sociedad teosófica, que tiene un orden de estudio, un orden de estructura, un orden administrativo. Like the Theosophical Society, for example, that has certain order of study or administrative order. Pero tiene que haber una absoluta libertad de pensamiento. But there's need to be a complete freedom of thought. Porque la mente tiene que ser absolutamente libre. Because the mind is and needs to be completely free. Si no, no hay crecimiento. Otherwise, there is no growth. Cuando controlamos nuestras emociones y pensamientos, porque una religión dice que tenemos que hacer esto o aquello, When we control our emotions or our mind because the religion, certain religion says we have to do that, no hay crecimiento. there is no growth. What is the concept of mind from a theosophical perspective? ¿Cómo se define la mente desde una visión teosófica? A veces decimos la mente y nos señalamos el cerebro. Sometimes we say the mind and we point out at the brain. Tenemos que saber que el cerebro es solo un instrumento de la mente. But we need to know that the brain is only an instrument of the mind. Podemos decir que es una sustancia We could say it's like a substance que tenemos, que poseemos, y que tiene la capacidad de conectarnos con los mundos superiores. a substance that we have and that has the capacity to connect us with
higher worlds. A mí me gusta siempre hacer un ejemplo sobre esto, I que es always like to give an example about this, que la mente tiene dos manos, that the mind has two hands, una unida a la tierra con las partes terrestres de nuestra personalidad one holding the earth with all the lower aspects of us, y la, personal aspects of us, y la otra con nuestra parte espiritual, nuestro ángel, and the other one with our spiritual side, our angel, let's say. Cuanto más soltemos las manos de abajo y nos aferremos a la de arriba, es más espiritual seremos. Entonces, la mente es hoy el protagonista para el crecimiento espiritual. So the more we let go of the hand that is holding the earth and holding to what is higher, the more spiritual we would be. So the mind has a major role in the present state of humanity. Ella fue la que nos dio el yo soy yo. The mind was the one who gave us the I am this. Y ella será la que le dirá, la que hará que Budi diga yo soy yo. And it will be the same mind that eventually will allow us to say, I am that. Budi, nuestro ser más espiritual, que hoy todavía está en un estado inconsciente, I am that. tiene que ser consciente a través de eso. I am that as Buddhi, talking about the spiritual intuition, the spiritual aspect of it. Decí lo último que dijiste de nuevo. El final del proceso será que la mente, que hoy es el protagonista, logre que Budi sea inteligente y pueda decir él también yo soy yo. Mm-hmm. So the work of the mind is to eventually allow Buddhi to connect with the mind, so the mind can say I am that. La individualidad de Budi. O sea, que Budi pueda So Buddhi reaching individuality. porque el final del proceso seremos un logos. Because at the end of the process, we would be a logo. Para ser un logos, Budi tiene que aprender a ser individual y constructor, que hoy no lo es. Es solamente la mente. And to become that, Buddhi needs to be have this major role to become like individualized, something that is not happening at this stage. No sé si se entendió. Was it clear enough? No. Just the last part. If you could talk about the why he feels Buddhi is not being individualized. Mm-hmm. La última parte. ¿Por qué crees que Cada Buddhi vez- no está individualizado? ¿A qué te referís con la individualización de Claro. Buddhi? Cada vez que nosotros desencarnamos, lo voy a hacer un poco más largo, cada vez que nosotros desencarnamos, llevamos un poquito de conocimiento a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo causal, a nuestro reservorio causal. Hacemos el de Bachan, Every time we die, we take part of the experience we had in life in the causal body. entonces esa información, ¿quién la aprovecha? That information, who takes advantage of that information? Budi. Buddhi. En el correr del tiempo, Throughout time, Budi cada vez más inteligente. Buddhi has more and more intelligence. Aunque él tiene la gran sabiduría, no tiene el poder de la individualidad. Although Buddhi is pure wisdom, it doesn't have the power of individuality. Por ejemplo, un maestro For example, a master of wisdom, son Budi encarnados. are the incarnation of Buddhi. ¿Cómo lo lograron? How did they achieve this? A través de la mente. Through the mind. The part I don't understand is that there
there seems to be a warning against, say, fascination with personality, with individuality in that sense. So I don't understand. La parte que no entiende es que por lo general se nos advierte acerca de la fascinación con lo personal, con la individualidad como siendo personal. Entonces no entiende cómo este aspecto puede ser Buddhi. Una cosa es la personalidad One thing is the personality, y otra cosa es la individualidad. and another thing is the individuality. Entonces, ¿cómo el maestro es inteligente, sabio, pero no vive en manas, vive en Buddhi? The master, for example, has an intelligence, is wise, but he doesn't live in the mind. Nuestra conciencia hoy está viviendo, actuando en los mundos inferiores. Our consciousness today is acting mainly in our lower worlds. Cuando meditamos, When we meditate, logramos que una parte de nuestra conciencia se conecte con los mundos superiores. when we meditate, we make that a part of our consciousness connect to spiritual worlds or spiritual. Pero si pudiéramos entrar en esa conciencia superior, no sabríamos qué hacer, porque no tenemos esos vehículos armados para poder vivir, accionar desde esos vehículos. Esos vehículos están todavía sin funcionar para nosotros. But we haven't developed yet the vehicle, the capacity to exist in Buddhi, to have our permanent consciousness in Buddhi. La tarea es ir haciendo a Buddhi independiente e inteligente, para poder habitar en él y desde ahí poder pensar, hablar So the y tener task todo is- el conocimiento de la unidad. So the task is to make Buddhi this vehicle, so it can become the place in which we actually become conscious, and have for example, the awareness or consciousness of the unity of all life. Okay, so there's a connection between just doing good in everyday life and having your consciousness in Buddhi. They're the same thing? Entonces hay una conexión entre ser buenos Claro, y vivir en un estado de Buddhi. claro. Pero, Absolutely. pero buenos sin inteligencia y sin sabiduría es solo bueno. But good without intelligence and without wisdom is just good. No comprendo. No comprendo. Bueno, en algunas religiones se enseña a ser bueno. In some religions, we are taught just to be good, Que es un buen paso, and it's a very important step. es muy importante. Pero ese es el comienzo. But that's just the beginning. Comparemos ahora un hombre bueno Now let's compare a good man con un maestro de sabiduría. with a master of wisdom. Los dos son buenos, Both of them are good, pero uno es sabio but one of them is wise. y el otro es bueno. The other one is just good. I understand. Thank you. Ahora entiendo. Mm-hmm. Do you have favorite theosophical books? ¿Tenés libros teosóficos favoritos o preferidos? Tengo tantos libros. I have so many books. Favoritos. Mhm. Bueno, hay un libro que quizás no sea tan importante, There's a book that may not be that important, pero en realidad todos tienen un poquito. but all of them have, each of them has a little bit of something. Claro. Pero hay un libro que a mí me gusta mucho para transmitir a mis compañeros y para dar cursos y, en fin. Porque There's a book that I like a lot because it has a lot to
that we can share with friends or in just groups. Que yo lo he obsequiado muchas veces porque me parece que ayuda mucho a vivir, I gave it away so many times because I think it helps to live, que es la renovación de sí mismo del thought time. which is it's a book of Timney. Timney, and it's about it's self renovation or self I don't know the Transformation. self transformation. Yeah, Is that the name I of think the so. Okay. Okay. Yeah. Oh. Hemos hecho muchos cursos y muchas escuelas con ese libro y siempre aparece algo nuevo. We have done a lot of courses and works Oh. with that book, and there's always something new that we can see in that book. El Dr. Time tiene la particularidad de ser muy explícito, muy didáctico. Dr. Timney was very practical, very Didáctico, very good at teaching in claro. very practical terms. Claro. So it seems that the way theosophy affects your everyday life is very important to you. Entonces, ¿vos crees que la forma en que la teosofía afecta tu vida diaria es muy importante? Sí, seguro. Yes, Claro, of course. claro. Yes. Just briefly, I'm going to shift the questions a little bit. Okay. Dice que por un momento va a cambiar un poco las preguntas. Bien. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color preferido? Azul. Blue. Bien. Okay, Yeah. back to these. Ahora Um, vuelvo a las otras. How do you balance the intellectual riches in theosophical literature with the danger of being trapped in the intellect and conceptual thought? ¿Cómo balanceas esto de poder quedar atrapado en que la teosofía tenga tanta riqueza a nivel intelectual, pero no quedar atrapado solo en el intelecto? Eso es muy difícil. That is very hard. Muy difícil. Very hard. Mm. Es difícil entrar en esa tónica y es muy difícil salir. ¿Es difícil o es fácil entrar? No. Es difícil porque no se entiende la terminología cuando uno ingresa a la sociedad teosófica. Es un poco difícil, pero es mucho más difícil salir porque la información te atrapa. It is hard to get to the point that you become intellectual, like understanding the depth of theosophy. It's a difficult process, but it's much more difficult to get out of that. La mente queda atrapada y deslumbrada por la información y no quiere salir. The mind gets trapped and so fascinated with the information that doesn't want to get out of that. Entonces es común y es posible y es común que muchas personas se transformen en intelectuales duros. So it is very possible and very common that people become hard intellectuals. Yo ahora sé esto y soy superior. And I now know this, Mhm. and for that I'm superior. Y ese no es el camino. And that's not the way. La teosofía fue dada para ser buenos, Theosophy was given to us so we can be good, mejores personas. better people. So, what are some things people can do to shift from living in the lower principles to the higher principles? ¿Cuáles son las cosas que las personas pueden hacer para dejar de vivir en los principios inferiores para vivir en los principios superiores? Fundamentalmente meditar. Mainly meditation. No importa la postura, ni la hora, ni el método. It doesn't matter the posture, the time, or the method. No. Sino estar en un estado meditativo. Just being in a meditative state. Ver las cosas como si fueran por primera vez y, Looking at things as it was for the first time. y estar en un estado meditativo. And being in a meditative state.
Entonces, uno cuando se sale del rumbo, si está en un estado así, lo puede corregir. So in daily life, when you get out of the way, or get out of that, let's say the ideal state, you can, if you live in that type of meditative state, you can see it and you can get back to the track, to the Si estamos, right en, track. si estamos en una actitud automática, no nos damos cuenta de lo que hacemos If we are in an automatic, y no podemos corregir. if we are in an automatic mode, we don't realize we got out of track and we cannot come back. We don't realize. I know that there's a difference between Theosophy and the Theosophical Society, but even so, Sé que hay una diferencia entre la teosofía y la sociedad teosófica. how do you think the Theosophical Society should judge success? Pero ¿cómo crees que la sociedad teosófica puede juzgar lo que es el éxito? Digamos, lo que significa para nosotros el éxito. Success in terms of organization, or I don't in know. general? I mean, would success be changing the lives of one or two people? Would it be having the auditorium filled with 60 Mhm. people? So success in terms of what means for the Theosophical Society. Yeah, what do you think we should call Right. success? En el sentido de que, digamos, es tener un auditorio lleno de gente, es tener 3 personas. Digamos, ¿qué significa el éxito en términos de para esta organización? En realidad, el éxito solamente lo puede medir uno o el maestro. Porque In reality, success can be only measured by oneself or by the master. Mm. Porque uno naturalmente simula algunas cosas. Because we naturally pretend certain things. Yo simulo ser bueno. I pretend to be good. Tú no te das cuenta. You don't realize it. Yeah, right. Oh. Claro, claro. Pero en realidad, el que vive dentro nuestro But the one who lives within us sabe si yo soy No. bueno o no soy bueno. Mm. knows if I'm good or not. Mm. Entonces, el éxito es muy difícil de medir. So success is very hard to measure. Pero hay un viejo refrán que se lo dice, adjudica a Jesús, que dice, por sus frutos los conoceréis. But there is an old saying that it's attributed to Jesus that says, you will be known by your fruits or by Yeah. your. Uno puede mentir que es bueno, So we can lie, we are good. We can lie to Mhm. others that we're Mhm. good. pero es muy difícil mentir todo el día que es bueno. But it's really hard to lie, like all the time, on every day that you're good. En algún momento uno ve cuánto éxito ha tenido en su espiritualidad. At some point, you can tell, you can see how much success you have had in your own spiritual life. What sort of things in your life bring you the most joy? ¿Qué tipo de cosas en tu vida te traen mayor felicidad? Que los demás estén bien, que los demás estén bien en todo el aspecto felices, que vivan bien, que estén bien. Me preocupan mucho los demás, que estén bien. Mi Just- familia, mis amigos. To see other people being well, like the wellness, Mm-hmm. of the well-being of others. So, like in all aspects, physically, mentally, in terms of happiness, his family, his friends, and people in general, the world in general. No, nunca me he preocupado por mi felicidad. Porque creo que naturalmente soy un hombre feliz. I haven't been very much, very interested in paying attention to my own happiness, because I think in general terms I'm a pretty happy man. Mm. Pero me preocupa mucho que los demás estén bien. But my major concern is the well-being of others.
y en una manera un poco tonta siempre me siento responsable por algo. In a very silly way, I tend to feel responsible for that. Por los demás. So what was the hardest thing about being the president in the Theosophical Society in Argentina? ¿Qué fue lo más difícil de ser el presidente de la Sociedad Teosófica en Argentina? Cuando yo asumí como presidente, en realidad 1 año o 2 años antes de ser presidente, no tenía ni siquiera pensado ser presidente. 1 or 2 years before I became a president, I had no idea. I had no idea or no interest in being the president. Relacionado con la pregunta anterior, yo vi en la sociedad teosófica una gran desunión. And I saw in the Theosophical Society a great, like a great, Los grupos. right, a deep lack of union. El país estaba en un estado de anarquía. Las ramas se movían Divididos, divididas. The country was very divided, and there was like some kind of anarchy. Entonces yo dije, yo puedo unir, yo puedo hacer que esa unión que existió en el pasado se vuelva a producir. So he thought, I can make the country to become unified again, to be united again. Entonces empecé a viajar por el país muchos kilómetros y haciendo que los grupos se fueran conectando uno con el otro y encontraran su parte positiva y buena y que la había. So he traveled a lot throughout the country to make that happen, to make the different lodges, different groups, to see that they had certain points in common and they could find that positive side of the other group, so to find that commonality and finally unify. Y ellos mismos, cuando se dieron cuenta que podía haber comunicación y que podía haber interrelación, lo empezaron a hacer. And they, on their own, when they realized that there were those commonalities and there could be some relationship, they started to do that. Y después armamos con mis hijos y con Juliana, armamos una revista donde la función principal era unir. And then we, with the group of people, he said my sons and daughter, we did this magazine, which main idea was to unify. Entonces contábamos lo que había hecho el secretario general aquí, lo que había hecho allá, lo que había dicho fulano o mengano, y eso empezó a tener una interrelación. So we told in the magazine what the experience of traveling throughout the country and what what the president did here, what the president did there, like with the group, and how the group responded to that, and also mentioning like what other groups were doing. Y amplié el radio y fui a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, para que todo el grupo sudamericano estuviera trabajando unido. And then he expanded that, and he went to the neighboring countries, Mm-hmm. Uruguay, Peru, Chile, Bolivia, and to do the same. So there wasn't gonna to kind of get a bit away from that sense of we are a separate country. Fue una tarea muy laboriosa, pero que fue lo que más tiempo me llevó, pero fue muy positiva. It was the task that took me the most time, and it took a lot of energy and effort, but it was very rewarding. On an everyday level, on an individual basis, what do you do when you are locked in a conversation with somebody and you disagree at the deepest level with what they are saying? ¿Qué hace en una situación de la vida diaria cuando estás teniendo una conversación con alguien y en lo más profundo de tu ser estás en desacuerdo con la persona?
Yo soy un convencido que las discusiones, en el buen sentido de la palabra, discutir, dialogar, Mhm. eh, es muy conveniente. Aunque dure 1 hora, 2 horas, no importa. He's convinced that an argument, or but more based on dialogue, but even if Mhm. it become a bit of an argument, Yeah. could be very, very beneficial. Oh. Una vez una persona, yo estaba dando una conferencia y una persona se levantó y me dijo, yo estoy en total desacuerdo con todo lo que usted dijo. One time he was giving a lecture, and at the end, someone stood up and said, "I am complete disagreement with all you said." Entonces había mucho, estaba el salón lleno, The room was full of people. había mucha gente. Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque no hemos tenido tiempo de seguir discutiendo. And he said, "You know why? Because we haven't had the time to Yeah. keep going with the discussion." Yeah. Porque si él tenía razón, yo tenía que entender lo que él decía. Y si yo tenía razón, él tendría que entender lo que decía. O a lo mejor los dos estábamos equivocados. Necesitábamos más tiempo. Maybe he was. They need, whoever was in the right position, or maybe there was like a middle point, but definitely we needed more time to know where we were standing and how to get to a closer point. Mi carácter hace que yo siempre tenga razón. My personality tends to be like the one that I'm always right. Yeah. There are many cases I've had where I would think that I want the shortest time possible with that person, but Muchas veces él siente que quiere el menor tiempo posible con esa persona. this would be the kind of the last question. That's part of his patience. Oh yeah. Esa es parte de tu paciencia. Um, He doesn't give up. yeah. No se rinde. Okay, so this is the last question. So, emotions are often very tricky. So, what do you think is the spiritual significance of emotion? Should we just learn to ignore them, or are they clues, or are they just too deceptive? Yeah. La última pregunta. Las emociones son un tema un poco complicado, pero ¿crees que las emociones tienen un rol, tienen un propósito, o son algo que nos engañan? Las emociones nos trajeron a donde estamos. The emotions brought us to where we are. Sin ellas no hubiéramos llegado. Without them, we wouldn't be here. Atma, Atma, que es voluntad, which is will, cuando desciende y no encuentra reciprocidad en los vehículos superiores, when it comes down, or when it descends and it doesn't find echo in the higher vehicles, desciende hasta donde encuentra la reciprocidad. it goes down until it reaches a point that it finds that echo, that reciprocity. Es la, Is that a word? es la voluntad pura que desciende y se enturbia en los vehículos inferiores. It's a pure will, but when it comes down, it becomes muddy into the lower vehicles. Cuando activa las emociones, nuestros vehículos emocionales, When it activates the emotional vehicles, somos muy emocionales. we are very emotional. Pero la ley, que siempre está atenta, acomoda nuestras emociones But the law that is always aware, kind of put those emotions together, handles them. y entonces, como dicen algunos textos teosóficos, un gran delincuente en el futuro será un gran santo. So like some theosophical texts say, like a big thief could become a big saint. Porque la voluntad no tiene signo, sino que es la energía que activa los vehículos inferiores. Because that will doesn't have a label. It's just the will that activates those vehicles. Cuando podamos orientar esa energía y sublimizarla, llevarla hacia los vehículos superiores, When we can channel that energy and bring it up into the higher vehicles,
tendremos mucha voluntad en nuestra mente inferior, en nuestra mente We superior, have a lot of will in our lower mind, higher mind, y las emociones irán atemperando. and the emotions will calm down. Pero si en el pasado no hubiéramos sido de grandes emociones, But if in the past we wouldn't have had those strong emotions, estaríamos como un vegetal. we would be a vegetable. But now the sort of goal is to put them aside. Entonces ahora, digamos, en este momento el rol sería un poco ponerlas a un costado. Claro, no a un costado porque la represión produce, esa voluntad tiene que salir por algún lado. Not aside, because repression Yeah. won't help. Right. That will, that energy has to come out through some Pero sí channel, observarlas. Yeah. but just look at them. Yeah. Become aware of them. Sorry, one more question. Una So, pregunta más. When you were talking last week to our group, Cuando hablaste en el grupo del miércoles, Sí, you had notes, tenías notas. sí. but you would look at your notes and then you would always take kind of a long time, like 10, 15 seconds, and just think before you said anything. So I wanted to know about that process. Mm. Mirabas las notas, pero después las dejabas y pensabas por unos 10, 15 minutos. Sí. Dice, quiero saber qué pasaba ahí qué proceso pasaba ahí. Utilizo las notas desde hace un tiempo para no olvidarme de todas las cosas que quiero decir, porque cuando pienso que voy a decir algo, una charla, Well, lately I have started using notes to remember all the things I want to say. entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar de esta habitación, anoto ventana, no te olvides del cuadro, no te olvides de la silla, ojo que está la cámara. Mhm. So Eso. if I wanted to talk about this room, I would just write window, or don't forget about the frame. The camera was there. Pero yo, como sé qué voy a decir de la ventana, del cuadro, de la cámara, de la silla, solamente con anotar la silla, tengo todo después mi conocimiento sobre eso y lo digo. So we'd just write it down, window, frame, chair, that reminds me of all I want to say about that. Porque ya termino, con mucha frecuencia me pasa que me retiro de una reunión, como hoy por ejemplo, y digo, no dije tal cosa, qué lindo hubiera dicho, porque ese pensamiento... So usually when I leave a meeting, or this interview, I would leave and I would say, it would have been great to say this, or I forgot to say that. Bueno, eso es. Y también en esos días, en esos momentos, como que también te conectas con la idea fundamental de lo que estamos hablando. So what I think is that he, in those 10, 15 seconds, he connects with the greater idea that is behind those words. A mí me encanta que me hagan preguntas, porque las preguntas me ayudan a ver todo yo no quiero algo estructurado, me gusta que me hagan muchas preguntas, entonces yo saco todo lo que tengo y... I love when people ask me questions, because it is something so much, it's not structured, and I can just, it's so easy just to bring out all that I have, that I could share. El ir y venir de las ideas, el que pregunta tiene una idea, entonces es un ir y venir. They come and go. The person who asks a question also has an idea, so that has a great value, and that relationship between the two ideas. Y si somos 10, formamos un globo mental de ida y vuelta de ideas. And if we are 10, we form this like a balloon full of thoughts that build upon that idea. Los estadounidenses hace muchos años, no muchos, unos 20 o 30 años, inventaron un método que se llama, creo que torbellino de ideas, algo así. Y brainstorming. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. He says that in the U.S., I think it was the U.S. that came up with brainstorming, and he likes that method, the method of la suma de todos the es sum más of, que las partes. Yeah. Sí. The sum of the whole is more than Sí.
no, the whole is more than the sum of the parts, right? Sí. How do you say that in incorrectly? No, that was grammatically good. correct. Okay. Juli, Sí. do you have any questions, preguntas? No. No. No, I don't have any questions. Is it okay if Juli still sings once in a while after the baby comes? Is that okay? Not all the time, just once in a while. Dan pregunta si dice, ¿está bien si Juli una vez que tenga el bebé sigue cantando? O... Sí, sí, porque la música y el canto es la conexión más rápida que podemos tener con Dios. Because yes, he said, absolutely, because music and singing could be the shortest or the deepest communication we can have with God. El atajo, Mm. el camino The más corto. the shortcut to God. Oh, Sí. okay. Oh. So I just want to say thank you for your time and Quiero for agradecer last por el week. tiempo, por la semana pasada. So thank you very much. Yo te agradezco a vos por haberme brindado estos minutos y que yo podía haber estado charlando contigo. Alguien que aprecio a la distancia. Solamente de verte tu cara, estoy muy contento de verte de lejos, porque tienes una cara de hombre alegre y bueno. He says that it's been his pleasure, that he has been enjoying your interviews from Argentina, and that he Spaceship. he enjoys tremendously just the fact of seeing you on the camera, because you have always this happy, like the face of a happy and a good person. That's so nice of you. You know, I just want to say one more thing. I wasn't going to stay last week, Wednesday night. And I saw your father come in, and the way he sat down on his chair, I knew that he had something to teach me. Honest. Honest. Dice que el miércoles pasado no se iba a quedar a la reunión, pero Sí. solo cuando te vio llegar y te sentaste en la silla, él supo que te Que tenía tenía que que dar. quedar porque iba a aprender algo de vos. Yeah. Bueno, muchas gracias. Él apagó el celular, ¿no habrá sido el maestro que nos estaba llamando? You turned off the phone, maybe it was the master calling you. Yeah, I don't think he has my number. No creo que tenga mi número ese. Bueno. Bueno, Bueno, chao. Ciao. chao. Ciao. Gracias. No, gracias a vos.